ପିଲାମାନେ 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଲା ଦେଖ ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ ବଢ଼ିଆ ମଜାଦାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 64 ଏକ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ 64ଟା ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଆଗେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କେମିତି ଦେଖିବା ନା 8ର ସ୍କୋୟାର ଘନ ସଂଖ୍ୟା କେମିତି ନା 4ର କ୍ୟୁବ୍। ତ ଦେଖ 8 ଟା 64 ହେଉଛୁ 4 ଚଉ 16 ଚଉ 64 ହେଉଛୁ। ସେମିତି ସେ କହିଲା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି କି? ହଁ ଅଛି। କେମିତି ନା ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି ଦେଖ 729 729ଟା ଉଭୟ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ଓ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କେମିତି ନା ଦେଖି ଦେଉଛୁ 9ର ପାୱାର କ୍ୟୁବ୍ ଘନ ସଂଖ୍ୟା 9 ନୂଆ 81 ନୂଆ 729 ହେବ ପିଲାମାନେ ଗୁଣିକି ଦେଖିଦେବ। ସେମିତି 27ର ସ୍କୋୟାର କଲେ 729 ହେବ 27 ଗୁଣା 27 କଲେ 729 ହେବ। ଆଉ କ'ଣ କହିଲା ଏହାର ସାଧାରଣ ରୂପ କିଛି ଅଛି କି କେମିତି ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା କି? ହଁ ଅଛି ପିଲାମାନେ କିଛି ନାହିଁ ଦେଖ ଆମେ 7ର ପାୱାର xର ପାୱାର 6 ଲେଖୁଛେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଟାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା ନା xର ପାୱାର 3ର ପାୱାର 2 ବା x ପାୱାର 2ର ପାୱାର 3। ଦେଖ ଯଦି ମୁଁ ଯଦି x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମୁଁ 2 ନେନି ତାହେଲେ 2ର ପାୱାର 6 ହେଇଯିବ ଆଉ 2ର ପାୱାର 3ର ପାୱାର 2 ହେଇଯିବ ଆଉ 2ର ପାୱାର 3 ହେଇଯିବ। ଖାଲି x ବଦଳରେ 2 ବସେଇଦେଲି। ଦେଖ 2ର ପାୱାର 6 କେତେ ହେଇଯିବ 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64। ସେମିତି 3 2 6ର ପାୱାର 2 64 ଆମ ମୂଳ ସଂଖ୍ୟା ଆସିଗଲା 64। ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ବି 64 ଦେଲା ତ ମୁଁ 2 ପକେଇକି ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲି ତ ସେ 64 ଆସିଗଲା। ତ ଏଠି 6ର ସ୍କୋୟାର ହେଇଯିବ 6ର ନୁହେଁ 2 2 4 2 8 8ର ସ୍କୋୟାର ନା 2 2 4 2 8ର ସ୍କୋୟାର ହେଇଯିବ ଆଉ ଏମିତି 2 2 4 ପାୱାର କ୍ୟୁବ୍। ତ ଏଇଟା 64ଟା ଉଭୟ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 8 ଟା 64 4 ଚଉ 16 64। ସେମିତି ଯଦି x ଭ୍ୟାଲୁ 3 ପକେଇବା ଆମେ 3ର ପାୱାର 6 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3ର ପାୱାର 2 ବା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3ର ପାୱାର 2ର ପାୱାର ଉଲ୍ଟେଇକି ଲେଖୁଛେ ତ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ 3ର ପାୱାର 6କୁ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା 3ର ପାୱାର 6କୁ ହଉ ଆଗେ ଏଇଟା କରିଦେଉଛୁ 3 3 9 3 27ର ପାୱାର 2 ଦେଖ ସେ ଆସିଗଲା ଏଇଟା ଯେଟା ନେଇଥିଲେ ତାହେଲେ ଏଇଟା 3 3 9ର ପାୱାର କ୍ୟୁବ୍ ଆସିଗଲା 9 27 9 27 ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଥିବ 729 ହେଇଥିବ। ସେମିତି xର ଭ୍ୟାଲୁ 4 5 6 7 ସବୁର ନେଇକି କରିପାରିବା ବୁଝିଲ। ତାର ଖାଲି ସଂଖ୍ୟାଟା ବଡ଼ ଆସିଯିବ ଆଉ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। 4ର ପାୱାର 6 4ର ପାୱାର 6 କରିପାରିବ ଦେଇକିରି ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ କମନ୍ ଫର୍ମ କେତେ ରହିଲା ଏଇଆ। ଏବେ ଯିବା 10 ନମ୍ବରକୁ ସରି 11 ନମ୍ବର। ତ ଏବେ ଆମେ 11 ନମ୍ବରଠୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଲା ଏକ ଡିଜିଟାଲ କୋଡ଼୍ରେ ଲକ୍ ହଉ କୋଡ଼୍ ହଉ ଡିଜିଟାଲ ଲକ୍ରେ 5 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଆଲଫା ନ୍ୟୁମେରିକ୍ କ'ଣ ନା ଆଲଫାବେଟ୍ ବି ରହିବ ନ୍ୟୁମେରିକ୍ ବି ରହିବ। ନ୍ୟୁମେରିକ୍ ମାନେ ନମ୍ବର ଆଲଫା ନ୍ୟୁମେରିକ୍ ଏଥିରେ ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଅଙ୍କ କହିଦେଲା ସଂଖ୍ୟା ଏଥିରେ ଉଭୟ ଅଙ୍କ ଓ ଅକ୍ଷର ରହିପାରିବ। ତ ପାସକୋଡ଼୍ ଅଛି କୋଡ଼୍ ଗୁଡ଼ିକର ଉଦାହରଣ କିଛି ଦେଇଦେଲା ଯେମିତି 0 ଯାହା ବି ଦେଇଛି ଉଦାହରଣ ବହିରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଏହିପରି କେତୋଟି କୋଡ଼୍ ସମ୍ଭବ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ 10 ନମ୍ବରଟା କରୁଥିଲେ ତ ମୁଁ ଟିକେ ରଫ୍ କରିବି ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ 10 ନମ୍ବରଟା କରୁଥିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ ବୁଝେଇଥିଲି ଯେ 1ରୁ 9 ଭିତରେ ସଂଖ୍ୟା 1ରୁ 9 ନୁହେଁ 10 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ କହିଥିଲା 10 ନମ୍ବରରେ କହିଥିଲା 10 ନମ୍ବର ନୁହେଁ ଏଇଟା 9 ନମ୍ବର ବେଳେ 0ରୁ 9 ସରି ପିଲାମାନେ 9 ନମ୍ବର ଯେତେବେଳେ କରିଥିଲେ 0ରୁ 9 ଭିତରେ ସେ ସଂଖ୍ୟା ନେଇତେ କହିଥିଲା 0ରୁ 9 ମାନେ କେତେଟା 10ଟା ସଂଖ୍ୟା 0 1 2 3 ଏମିତି 10ଟା ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ କି 10ଟି ଅଙ୍କ ଅଛି 10ଟି ଅଙ୍କର ପାୱାର ଆମେ ଦେଉଥିଲେ ଧର ଉଦାହରଣ ନେଇଥିଲି 3ଟା ଯଦି 3 ନେଇଥିଲେ 1 ବିଲିୟନ୍ ମାନେ ମୁଁ ନେଇଥିଲି କେତେ ନେଇଥିଲି 9 ନେଇଥିଲି ହେଲା। ସେମିତି ଆମେ ବେସ୍ କେତେ ନେଉଛେ ଯେତିକି ଅଙ୍କ ଅଛି ତାର ଉପରେ ପାୱାର ଯେତିକି ଆମର ଯେତିକି ତାର ଯେତିକି ଭିତରେ ହେଉଛୁ ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟା ଥିବ ଟୋଟାଲ୍। ତାହେଲେ ଏବେ 11 ନମ୍ବରଟି କରିବା କେମିତି ନା 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଲା ଏକ ଡିଜିଟାଲ ଲକ୍ରେ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଲକ୍। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କେମିତି ଲେଖୁଛି ଆଲଫା ନ୍ୟୁମେରିକ୍ ଅର୍ଥାତ୍
ଆଲଫା ନ୍ୟୁମେରିକ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗେ ଲେଖିବା ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଇଂରାଜୀ ପୁରା ଲେଖିବା, ପୁରା ଲେଖିଦେବା ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା 26ଟି ଲେଟର। ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କେତେ? ABCD 26ଟି, 4ଟି ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ 26ଟି ଅକ୍ଷର ଏବଂ ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେଟା ଅଛି? 0ରୁ 9, 10ଟି ଅଙ୍କ। ତେବେ କେତେ ଟୋଟାଲ୍ ହେଇଗଲା? ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ଆମର ବିକଳ୍ପ କେତେଟି ହେଇଗଲା? ଯେତେବେଳେ ଆମେ 0ରୁ 9 ନେଉଥିଲେ ଟୋଟାଲ୍ 10ଟି ବିକଳ୍ପ ହେଉଥିଲା। ଏବେ 0ରୁ 9 ପ୍ଲସ୍ 26ଟି। ଲେଖିବା କ'ଣ ଲେଖିବା? ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ବିକଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ନା 26 ପ୍ଲସ୍ 10, 36ଟି ବିକଳ୍ପ ଟୋଟାଲ୍ ଆମ ପାଖରେ। ତାହେଲେ ବେସ୍ ପାଇଗଲେ, ଆଧାର 36 ପାଇଗଲେ। ଏବେ ପାୱାର କେତେ? ପାୱାର ଆମେ ଏଟା ଆଧାର ପାଇଗଲେ। ଏବେ ପାୱାର ଏବେ ଆମକୁ ଖୋଜିବାର ଅଛି। ପାୱାର 5 କହିଛି। 5ଟି ସ୍ଥାନ ପାଇଁ 5ଟି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ କି? ଯଦି ଡିଜିଟାଲ୍ କୋଡ଼୍ ପିଲାମାନେ ଡେଲି ଆମେ ପିନ୍କୋଡ଼୍ ମାରୁଛେ ମୋବାଇଲର 1 2 3 4 5 ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଥାଏ। ଆମେ A C 9 D 8 এইଭଳି କିଛି ପିନ୍କୋଡ଼୍ ମାରୁଛେ। ତ ସ୍ଥାନ କେତେଟା? 5ଟା ସ୍ଥାନ। ବିକଳ୍ପ କେତେଟା? ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ କେତେଟା? 36ଟି ବିକଳ୍ପ। ତାହେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର୍ କେତେ? 36 ଟୁ ଦ ପାୱାର 5। ଲେଖୁଛି କେତେ ଦେଖ? 5ଟି ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ସର୍ବମୋଟ କୋଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 36 × 36 5 ତ ଲେଖିବା ଅପେକ୍ଷା 36 ଟୁ ପାୱାର 5। ଅତএବ ପିଲାମାନେ ଲେଖିଦେବ 5ଟି ସ୍ଥାନ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଯାହା କହିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେ ଅନୁସାରେ ଅତଏବ ଲେଖିଦେବ। ଏତିକି ରଖିଦେବ ପିଲାମାନେ। ଆକୁ 36କୁ 5 ଥର ଗୁଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ କରିବା 12 ନମ୍ବର। 12 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ କହିଲା? ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ମେଣ୍ଢା ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 2024 ମସିହାରେ ପ୍ରାୟ 10⁻9 ଏବଂ ଛେଳିମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ସମାନ, ମାନେ ସେଇଆ 10⁻9। ତେବେ କ'ଣ କହିଲା? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାଗିଲା କ'ଣ ନା ମେଣ୍ଢା ଓ ଛେଳିମାନଙ୍କର ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେଇଥିବ? ନିମ୍ନଲିଖିତ କିଛି ଅପସନ୍ ଦେଇଦେଲା, ତା ଭିତରେ ଆମକୁ ବାଛିକି ଲେଖିତେ ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖୁଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଉ ଲେଖୁନାହିଁ। ଲେଖିବା ମୋଟ ମେଣ୍ଢା ସଂଖ୍ୟା। ମୋଟ କ'ଣ କହିଲା? ମୋଟ ମେଣ୍ଢା ସଂଖ୍ୟା କେତେ କହିଥିଲା? ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ମୋର ହଜିଯାଉଛି। ହଁ 10⁻9। ମୋଟ ମେଣ୍ଢା ସଂଖ୍ୟା କହିଥିଲା 10⁻9। ଏତିକି କହିଛି। ଏବେ ତାପରେ ଆମର ଲେଖିବା କ'ଣ ନା ଏତିକି ପରିମାଣରେ ଛେଳି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। କେତେ? 10⁻9। ତେବେ ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 4ଟି ଛେଳି ଅଛି, 4ଟି ମେଣ୍ଢା ଅଛି। କେତେ ଲେଖା? 10⁻9 ପ୍ଲସ୍ 10⁻9। 4ଟି ଛେଳି ଅଛନ୍ତି, 4ଟି ମେଣ୍ଢା ଅଛନ୍ତି। 4 4 8 ଆମେ କରିଲେ 4 + 4 4 + 4। ତାହେଲେ ଆମର 10⁻9 ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ଏଠି 10⁻9 ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ଏହାକୁ ଆମେ କିପରି ଲେଖିପାରିବା? 2 × 10⁻9। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତୁମର ଆନ୍ସର୍ରେ 2ଟା ସାରା ଦେଇଛି ବୋଧେ। ଭିଆଇଟା ବି ହେବ, ଏଟା ଭିଟା ହେବ। 2ଟା ସାରା ଠିକ୍ ହେବ ହେଲା। ଏଇଟା ବେଶୀ ଠିକ୍ ହେବ। ଏବେ 13 ନମ୍ବର କରିବା। 13 ନମ୍ବର ଆଇ କ'ଣ କହିଲା ପିଲାମାନେ? କହିଲା ଯଦି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ, କହିଲେ ବିଶ୍ୱରେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ 30 ଖଣ୍ଡ ପୋଷାକ ଅଛି,
तुम पाखे भी 30 खंड ड्रेस अच्छी मो पाखे भी 30 खंड ड्रेस अच्छी समस्त पाखे एमती 30 खंड ड्रेस अच्छी तेज मोट पोशाक संख्या केते निर्णय करवा ताहले आम जानवा पड़ो विश्व लोक संख्या केते जानवा पड़ो तो विश्वर लोक संख्या केते ना विश्वर जनसंख्या प्राय गोटा तो पूरा मापी हम ना प्राय 8 बिलियन बा आम केमती लिखिपर 8 इंटू 10⁻⁹ जदि जड़े व्यक्ति पाखरे 30टी पोशाक थाए तेबे 8 इंटू 10⁻⁹ जन व्यक्ति पाखरे 30 गुणन 10 30 गुणन ये संख्याटा 8 गुणन 10⁻⁹ आगे सल्व करदे केमती हम ना 8 3 24 240 30 गुणन 8 करिया एटा को हाथ मारिबन पिला माने 10⁻⁹ एटा भी आंसर रख परिबो देखो ये गोटे शून्य एक्सट्रा अच्छी ताने ए शून्यटा जब आम एठिक नहीं जावा ताने केते हो 24 गुणन 10⁻10 हो गोटे संख्या गोटे शून्य एक्सट्रा आइला तो जब आ गोटे संख्या तुम से कही कौन ना साइंटिफिक वैज्ञानिक संकेत हिसाब से लिखा वैज्ञानिक संकेत दशमिक आसे सब तो आम जब ये देख दशमिकटा एट अच्छी दशमिक जिते बाँ को आसती स्थान बाँ को आसती पावर बढ़ी बढ़ी जीव देख दशमिक एट थी गोटे स्थान बाँ को आनली 2.4 कली ना 10⁻⁻ केते 11 हो देख पिला मैंने यहाँ को केमती मुझे बुझाऊँ देख 240 गुणन 10⁻⁹ आम 9 थी जे देख ये दशमिक अच्छी 240 मान कौन 240.0 एमती लिखाई देख मुझे डायरेक्टली जब 2 स्थान बाँ को आणुचु तो मुझे तुमको कौन कहली जब जी स्थान बाँ को आणुचु से शून्य ये पावर बढ़ी बढ़ी जीव प्लस हम तो 2 स्थान बाँ को आनली डायरेक्टली 9 10 11 2 स्थान बढ़े लिखिदेली ठीक है पे केमती है टुआईटा करवा टुआईटा कौन कहला विश्व में प्राय 1000 नियुत महुफेणा अच्छी जदि 1000 नियुत आम 100 नियुत जदि महुफेणा अच्छी जदि प्रत्येक महुफेण प्राय 50,000 महुमाछी अच्छा तेज महुमाछी संख्या केते प्रथम आगे 100 नियुत को आम लिखा गोटे नियुत जे केते 1 10 100 1000 100 लक्ष नियुत कटी माने 1 पर केटा शून्य हो 7टा शून्य हो 1 2 3 4 5 6 7 1 10 100 1000 100 लक्ष नियुत कटिगला गोटे शून्य एक्सट्रा बस पे मैंने 1 10 100 1000 100 लक्ष नियुत ठीक अच्छे ये नियुत गोटे नियुत जे एति किंतु से कहला 100 नियुत 100 गुणन एति गोटे नियुत 1 10 100 1000 100 लक्ष नियुत ठीक अच्छे एबे ताने क्वेश्चन को पढ़े आसे पुणी थे कहला विश्व में प्राय 100 नियुत महुफेणा अच्छी आगे महुफेणा से क्या लिखा महु फेणा संख्या केते 100 गुणन केटा शून्य बसई पे मैंने 6टा शून्य ना 1 2 3 3 6 7टा भूल फास्ट कही 6टा शून्य 3 3 6 ताने आम 10⁻⁶ डायरेक्ट लिख पारिया ताने 100 गुणन 10⁻⁶ महुफेणा अच्छी प्रत्येक महुफेणा 50,000 महुमाछी रोचंती सेमती जमती एटा हेतला जदि प्रत्येक महुफेणा 50,000टी महुमाछी रुहंती तेबे एतिकी महुफेणा केतिकी रहिबे 100 गुणन 10⁻⁶ महुफेणा रे रहिबे 100 गुणन 10⁻⁶ गुणन 50,000
ଦେଖ ଆକୁ ଟିକେ ସଲ୍ଭ करते पड़ो केमती हम ना केटा शून्य अच्छे 1 2 3 4 5 6 ये 6 माने 5 गुणन 10⁻6 6 12 पे केमती है जी शून्य अच्छे मुझे 10⁻6 करदे 10⁻6 ये 10⁻6 6 + 6 हो बेस सामान अच्छी ताने 6 + 6 12 होगा 5 × 10⁻6 पे जब बुझीपार देख ये तुम रफ कर दूँ केते अच्छी 100 गुणन 10⁻6 गुणन 50,000 ठीक अच्छे ये अच्छी तो यहाँ को मुझे कौन लिखिदेनी ये फास्टा को धर ये 6 थी ये 2टा एक्सट्रा ऐड है 6 7 8 गुणन 50,000 को 5 गुणन 10⁻1 2 3 4 लिखिपारि ना यहाँ को 50,000 ये लिखिदेली एवं 5 को 5 अलग रखिदेली आउ 10 8 आउ 10 वाला को लेकिन गोटे करने 8 9 10 11 12 जग हम बेस सामान अच्छी मैंने पावर जग हो गुणन बेले आसीगला भूल 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 12 14 नुहे 8 9 10 11 12 ठीक अच्छे एवं सरीगला 2i सरीगला एवं 3i करवा 3i रे कौन कहला मानव शरीर प्राय 38 ट्रिलियन बैक्टेरिया कोष अच्छी पृथ्वी रे प्राय समस्त मनुष्य शरीर केतोटी बैक्टेरिया जड़े मानव शरीर केतोटी अच्छी 38 ट्रिलियन 38 ट्रिलियन गोटे ट्रिलियन जे केते पिला माने जानिच गोटे ट्रिलियन जे 10⁻12 देख 1 ट्रिलियन बिलियन पर ट्रिलियन इक्वल टू 10⁻12 ये कहला 38 ट्रिलियन ताने 38 गुणन 10⁻12 टी बैक्टेरिया जड़े व्यक्ति शरीर रहा है टी टी बैक्टेरिया मैंने गुड़े गला बैक्टेरिया जड़े व्यक्ति शरीर रे थाए पृथ्वी जनसंख्या केते आ पूर्व ये कर दी आम के 8 ट्रिलियन नवा पृथ्वी 8 बिलियन नवा ताले जदि पृथ्वी जनसंख्या केते 8 बिलियन 8 बिलियन को लिखुचे ताले टोटाल केते केते बैक्टेरिया थिबे सेमती होई कि धर आंसर लिखि दो पिलान मैं रफ कर दउछु ताने जड़े व्यक्ति शरीर रे एति कि बैक्टेरिया आ जड़े टोटाल व्यक्ति संख्या एति कि पृथ्वी रे आ जड़े व्यक्ति मध्य एति कि बैक्टेरिया 38 गुणन 10⁻12 सबुटा गुणन ही हम कि सेरक अलग किसी ना खाली गुणटा केमती हो पिला ये तुम देखुच 38 आउ 8 अलग गुणन हे एमाने अलग हो 38 गुणन 8 गुणन 10⁻9 12 पापर गुण जग हो केते हो 12 19 21 10⁻21 10⁻21 एटा 38 गुणन 8 38 गुणन 8 कर दो 8 64 रखला 6 8 के 7 24 25 26 27 28 29 30 गुणन 10⁻21 पिला मैंने मुझे कौन कही जो दशमिक आम बाँ को आने एति भी रखिले हम कि साइंटिफिक टर्म लिखते कही आम दशमिक फर्म को आने तो ये दशमिक अच्छी दिस्तान बाँ को आने दिस्तान बाँ को आने पावर 2 बढ़ो ताने 3.04 गुणन 10⁻23 एतिकी आंसर पे तुम्हें मैंने धारा देख लिखिपर जमी आर 2टा मुझे लिखी सेम किसी असुविधा नहीं खाली गुणनटा मुझे तुमको देखो गुणन केमती हो शिख पे मैंने नेक्स्ट आम आईभिटे करवा आईभिटे कौन कहला जीवन काल रे खाइबारे बिताउथिबा मोट समय को सेकेंड निर्णय कर ताहले पिला माने एटा केमती करी आमे मने कर आमे गोटे दिन केते समय खाउचे सेटा को बाहर करवा आगे आगे प्रथम गोटे दिन बाहर कले सिना पूरा जीवन से काढ़ा ठीक अच्छे तो गोटे दिन प्रथम आम काढ़ा तो ये 2-4टा जिनस आमको धरवा को पड़ो से जीवन काल कहला जीवन काल गोटे लोक 80 वर्ष बंचु गोटे लोक 70 वर्ष बंचु तो आम ये एवरेज गोटे धरवा
ଆଉ ଏଠି ଯେ ଖାଉଛି ଗୋଟେ ଦିନରେ ସେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଖାଉଛି ଏଟାକୁ ବି ଗୋଟେ ଆମେ ଆନୁମାନିକ ସବୁଦିନ ତ ଧର ଆଜି ମଟନ୍ ହେଇଛି ତ ମୁଁ ଆଜି 4 ଘଣ୍ଟା ଖାଇବି, ଘଣ୍ଟେ ଖାଇବି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କେତେଦିନ ଶାଗ ଭାତ ହେଇଛି ତ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଖାଇଦେବି। ତ ସେଇଭଳିଆ କଥା। ତେବେ ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଏଭରେଜ ଧରିକି ଚାଲିବା। ଧରାଯାଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ହାରାହାରି ଏଭରେଜ, ଏଟା ହାରାହାରି ବୟସ କେତେ ବର୍ଷ ଧରିବା? 70 ବର୍ଷ ଧରୁଛୁ ଆମେ। 70 ବର୍ଷ ଧରିପାରିବା, ବର୍ଷ ଯାହା ଧରିବା ସେ ଅନୁସାରେ ଗୁଣିବା ଆମେ। 70 ବର୍ଷ। ଆଉ ଦିନକୁ ଖାଇବାରେ ବିତାଉଥିବା ସମୟ, ଧରାଯାଉ ଖାଇବାରେ ସେ ବିତାଉଛି 1.5 ଘଣ୍ଟା ବା 90 ମିନିଟ୍। କେମିତି ନା ସକାଳୁ ଥରେ ଖାଉଛୁ, ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଥରେ ଖାଉଛୁ, ରାତିରେ ଥରେ ଖାଉଛୁ, 30 ମିନିଟ୍ ହେଇଥିଲେ 3 ଥର ଖାଇଲେ 90 ମିନିଟ୍ ସେ ଧରାଯାଉ ଖାଉଛି ଦିନକୁ। ଏବେ ଆମେ ହିସାବ କରିବା କେତେ ଘଣ୍ଟା ସମୁଦାୟ ଦିନକୁ ଆগে କେତେ ଘଣ୍ଟା ସେ ଖାଉଛୁ କାଢ଼ିବା। ହଉ, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଏଟା ମିନିଟ୍ ଅଛି, ଆକୁ ସେକେଣ୍ଡ କରିବା। ଖାଇବା ସମୟ ସେକେଣ୍ଡରେ, ସେକେଣ୍ଡରେ କେତେ ନା 90 ମିନିଟ୍ ଅଛି। 90 ଗୁଣ କେତେ କରିବା? 60 କରିଦେବା। ମିନିଟ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ କରିବା, 60 ଗୁଣିବା 954 2ଟା 0 ଏତିକି ସେକେଣ୍ଡ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା? ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଏତିକି, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ କାଢ଼ିବା। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଖାଇବା ସମୟ କେତେ ନା ଗୋଟେ ଦିନରେ ଏତିକି ସେକେଣ୍ଡ, 5400 ସେକେଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଯେ କେତେ 365 ଦିନ, 365 ଆମେ 54 ଗୁଣନ 365 କରିବା ପିଲାମାନେ। 54 ଗୁଣନ 365 କଲେ ରଫରେ ଯଦି କରିବ ପିଲାମାନେ, ରଫରେ କରିଦେବ 54 ଗୁଣନ 365 ବାହାରିବ 1971 ଆଉ 3ଟା 0। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ରଫରେ କରିକି ରଖିଥିଲି, କାରଣ ଯଦି ଆମେ ସବୁ ଏମିତି ଗୁଣିବା ତାହେଲେ ଟାଇମ୍ ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି ଭିଡ଼ିଓର। ଏତିକି ସେକେଣ୍ଡ। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ସେ ଏତିକି ସେକେଣ୍ଡ ଖାଇବାରେ ଦେଉଛି। ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ କାଳ 70 ବର୍ଷ ଧର ବଞ୍ଚୁଛି, ଆମେ ଧରିଛେ ଏଠି 70 ବର୍ଷ, ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ କାଳରେ ମାନେ 70 ବର୍ଷ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା 70 ବର୍ଷ, ଆଉ ତ 70 ଗୁଣିଦେବା। ମୋଟ ସମୟ କେତେ ହେବ? 197100 ଗୁଣନ 70 ଗୁଣିଦେବ ପିଲାମାନେ। 70 ଗୁଣିଦେଲା ପରେ ହେବ 1397970000। ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ? ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷାରେ ଲେଖିବା, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ଦେଖ, ଏଇଠି ମେନ୍ ଆମର ପାଠ ଆମର ଗୁଣନ ତ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛ, ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛ ଗୁଣ। ଏବେ ସାଙ୍କେତିକ ରୂପରେ କେବେ ଲେଖିବ ସେଇଠି ଦେଖ। 1397970000 ଏକ ଦଶମିକ ଏବେ ଏଇଠି ଅଛି, ମାନେ ଯେଇଠୁ ସରିଲା ସେଇଠୁ ଦଶମିକ ରହିଲା ନା, ତ ଏଇଠି ଦଶମିକ ଅଛି, ଆମେ ଏଇଠିକି ଆଣିତେ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ରଖିକି ଆଣିତେ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ଏଇଠି ଅଛି 1 2 3 4 5 6 7 8 ସ୍ଥାନ ଆସିଲା। ତ ପିଲାମାନେ କେତେ ସ୍ଥାନ ଆମେ ବାଁକୁ ଆଣୁଛେ? ଦଶମିକ 8 ସ୍ଥାନ। ତାହେଲେ 1.3797
इंटू 10⁸ भल से देख कौन कली पे 80 दशमिक थिला पूरा गणी गणी आनली एति बाट एक एट 1 2 3 4 5 6 7 8 8 स्थान बाँ को आनली तो मुझे कही कौन जी स्थान बाँ को आसो से 10⁻⁴ से बढ़ ये किसी ना माने 10⁻1 थिला तो ये 8 होगा ताले आपको आम साइंटिफिक टर्म में केमती लिखिपर 1.3797 इंटू 10⁸ आंसर पे लास्ट क्वेश्चन करवा पे 14 नंबर क्वेश्चन कौन कहला कहला एक आरब बा 1 बिलियन सेकेंड पूर्वर तारीखटी आम काढ़ा मुझे तुमको कहमी एक दिन पूर्वर तारीखटी काढ़ा ताने आज के तार गोटे दिन पूर्वर तारीखटा नवा एमती से कहला 1 बिलियन सेकेंड पूर्वर तारीखटा नवा ताने आम जाचे गोटे बिलियन जे केते दिन केते सेकेंड गोटे बिलियन जे माने केते आम गोटे बिलियन केमती लिखुचे 1 बिलियन कौन लिख 10⁻⁹ 10⁻⁹ ये कौन सेकेंड कही एतिकी सेकेंड किंतु आम गोटे देखा सेकेंड तो आम दिन में काल्कुलेट करिया एतिकी दिन पछकू जावा कि एतिकी दिन आगू जावा एबे पछकू जाइते कही तो प्रथम काढ़ा गोटे दिन जे केते सेकेंड एटा सेकेंड अच्छी तो आम गोटे दिन जे केते सेकेंड काढ़ा आगे एक दिन जे एक दिन को सेकेंड रे परिणत कले केते हबो गोटे दिन को 24 घंटा गुणन 60 मिनिट गुणन 60 सेकेंड एतिकी गोटे दिन को एतिकी सेकेंड गोटे दिन को एतिकी सेकेंड 24 घंटा गुणन 60 मिनिट गुणन 60 सेकेंड तो गोटे दिन जे एतिकी सेकेंड आ टोटाल केते सेकेंड आमको पछकू जाइते अछि ना 10⁻⁹ सेकेंड पछकू जाइते अछि तेना को हरिदबा केमती हरिबा ना देख पिला माने क्या सहित क्या करवा आ सहित आपको हरिबा 10⁻⁹ हरण 24 गुणन 60 गुणन 60 सॉल्व करवा 10⁻⁹ हरण 636 636 24 गुणन 36 इंटू 10⁻² लिख पारे 36 बदल 3600 होता मुझे 3600 को 36 गुण 10⁻² कली हरण थी पिला माने गुणन थे जग होता हरण थे वियोग हम ताहले ये केते हैला ना 10⁻² कमिगला 7 हरण एटा मुझे ये हरण कर दी अलरेडी आउ रहा 24 गुणन 36 तो पे हरण करके देखो 1 पर 7 शून्य हरण यहाँ गुण देकी गोटे बड़ संख्या हम यहाँ हरण करदे पे हरण कले गोटे एमती संख्या आसो मुझे अलरेडी एक हरण करके रखी 1 1 5 7 4 एतिकी दिन आमको पछेते अच्छी एबे आज दिन केते अच्छी आज डेट केते से अनुसार आम पछेवा जदि पे आपको चाहिए दिन न रखी वर्ष को कन्वर्ट करते चाहिए तो 365 आम हरिकी आपको वर्ष को कन्वर्ट करिया ये मुझे दिन को करी जब आम ये वर्ष नहीं था गुण ये खाली 365 था ताने सहीटा पिला माने कर दूची कहले गोटे दिन को न करी गोटे वर्ष को सेकेंड परिणत कले ये गुणन 365 चार गुणन 365 हो पे देख मु भूल कली कौन पाई ना तुम मैंने कनसेप्ट जापर जे गोटे दिन को कहते केती गुणुले सार गोटे वर्ष को कहले केते जदि मुझे गोटे घंटा को कही था ए दुटा को बाद करके केवल ए दुटा को काटि था देख केमती होची पुणी थे 365 गुणन 365 तो एति पर्यंत मुझे हरण करी एटा नथिले हाथ तो एबे एटा आसी ताने 365 हरण करदे ये दिन आउ लिखवानी 365 हरण कले केते आसीबो तो हरण कले पिला माने 31.70 आसो एतिकी वर्ष एटा आम वर्ष काटिदेले दिन काटुले उपरटा दिन हरण करले वर्ष आसीगला हो एतिकी वर्ष पछकू जावा आज जदि 2026 2026
रु 31 वर्ष वियोग करदे 2026 रु 31 गले केते 5 12 रु 3 गले 9 1995 तो मसीहा 1995 पहुँचले जदि 31 वर्ष वियोग करछे एठी पाखापाखि 7 मास आहरी पछकु जाइते अछि तो जदि आम 7 मास पाखापाखि पछकु जाउचे ताहले 1995 रु आहरी गोटे वर्ष कमी जीव ना धर मु कहमी आजिर डेट टू आहरी 7 मास पछकु जीवा ताहले आजिर डेट ताहले मसीहा केते हो 2025 हो 7 मास पछकु गले सेमती 1995 जदि आम 7 मास पछकु जाउचे ताहले 1994 तो कौन वर्ष में पहुँच जा जब 1 बिलियन सेकेंड पछकु आम जा 1994 मसीह आम पहुँचा पिला माने आज भिडियोटी सरी तो जदि भिडियोटी भल लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर आ पिला माने चैनल को लाइक कर।